Cine a fost Mircea Eliade, copio vistor din București, devenit mai târziu unul dintre cei mai mari istorici ai religilor din lume. Viața este român în sine, pasiune pentru cunoatere, aventur, exil, dar destin intelectual que era influena generaí entre gi. Nascut em 1907, Eliade a crescut intro a România aflat entre tradie e modernitate. NC din copiorii, a fost atrás de mistério, de povete, de simbolorie. 2 por CAS citeas legende e S caute censurias cunse. Em adolescem, nota em jornalu sucessimeia o chamaric tri lucrurilhas eniali, que triceia se depet cotidianu. La facultate, a alis filosofia, dar curiositateia lui emergia de incolo de limitelli obinuit al studio lui. Voia S cunoas no doar gândirea european, si e orientul. Astfel, lauvarst fraged, aplecat em Índia, onde estudia sânscrita, yoga e espiritualitatia indus. Aceas experiem L.A. marcat pentru toat via A. Din aceiani vini convingerei a lui seu muno poate fi neles fr mituri e simboluri. Civilizaile aliaise, spuneia eu, tries intrum tim sacru, repetand gesturi e ritualuri primordiali. In contrastra, homo moderni s rup de sacru e triet intrum tim profa, linear, fr sens. Eliade avzuta si o drão a moderniti, pierderei a sacrului. E toat opera lui este o incercare de a arta se sacru no a disprut, se doar as cuns. Chiari atunsican credem cetrin fr religii, simbolurili sacri revin subforme noi, camuflate em literatur, art, ideologia. In celebra sacarte sacru e profanu, Eliade descrie diferena fundamental de intraceste do moduri de afi in lume. Pentru homo aliás, lumeia estiplin de hierofani, manifestri ali sacrului. O piatrar, copac, o cas, toate pot deveni simboluri quer le agomu de cosmos. Lumeia no este inert, si plin de semne. Pentru homo moderni, din potriu, lucrurili par lipsite de semnificai. Tressem pe lang ele frs veden nimic. E totui, chiari noi, moderni, continua se purtem nostalgia sacrului. NCNE fasciniais ritualurili, miturili, povetili heroilor. Eliade arat se aceas 7 de sacru este constitutiu homului. No poate fi eliminar, doar transformart. De aceia, eu no mete homo religiosus, fina quer arnevoi de sacru pentru aí construi identitateia. Ceia se fasciniais engandire a lui Eliade este modu in quer puni mitu e religia in centru existenei humani. Pentru eu, mitu no este poveste naiv, se o revelai a reality fundamentali. Atunsicando amenis pumituri, ei no doar povestes, se recreais ordineia cosmic. De exemplo, in multitradii, in sepultua no lui era celebra prin trintrium ritual de reinoire cosmic. Prin gesturi simbolice, o ameni recreal lumeia, cai com arefi fost din nola in sepulturili timpului. Aceasta este o idei la Eliade, prin ritual e amaiti, homu rentrin timpu originar in eternitate. Astfel, sacru no este doar o credem, se o experiem de atriaut fel timpu spaiu. In spaiu sacru, totu captal valuare. O bizeric no este doar o culdire, se centru ao lumii. O icoa no este doar o imagine, se o presem. Eliade vedea em toate asseste structuri o logic profund, homu no poate tri fr simboluri. Ele sunt limbaju prin quer sufletu comunic cu universul. E chiar dac modernitatia near que se reduc totula funcional e material, simbolurili continua se lucrezi in adanco nostru. Aceasta estimareia lecia lui Mircea Eliade, se sacru no a disprut, se as cuns. E se, pentru a nn elege noinini, trebui se redescoperim as dimensione. Se niam nesse triati intro lume sacrar? Pentru homo aliás, entreaga realitate era plin de semne. Nimic no era nampultor, nimic no era lipsid de sens. O piatrar puteia deveni centru lumi, copac puteia fis cara quero net seruco manto. Lumeia era via, stribud de presene invisibile. Mircea Eliade folosete termenu de hierofanii pentrua dizimna orice manifestaria sacrului. O hierofanii no este doar obiex a evenimente, se o irupi ao nei reality diferite in spaiu nostro obinui. Atunsicando piatrar devine altar, a no ixim matéria, dar ixim valuareia. A devine locu de sacru se fez visibil. A seas visiune transforma em radical experiena lumii. Pentru homo aliás, spaiu no este homogem. Existe saí sacri e saí profane. Satu, de exemplo, era organizat em juru nui centru, fiam templu, fiam copax fant.
Assest centruno era alis arbitrar, se era considera axis mundi, punctu prinquer lumeia visibil se lea ag de lumeia invisibil. In opposii, homu moderni triet intrum sapaiu profa, homogen, fr semni. Ora L moderni sut construit dub criteri tenice, no simbolice. Itotui, chiari aici, nostalgia centro lui sacruno a disprut. Catedralele, monumentele, chiari pieli publici continua se organizes paiu intrum mod queramintete de structurilha aliaise. Alt aspect fundamental ao gandiri lui Eliade este experiena timpu lui sacru. Pentru homu aliás, timpu no este linear, si circular. Prim ritualuri, eu poate rentuar-se timpula momentu originar. Difiecare datcant se repetum ritual, lumeia este recreat. De exemplu, la servitorile de anunou, multiculturi aliás se recreal simbolica actu cosmogonic, natereia universului. Prim dansuri, sacrifici salruxiuni, o amenitrial de no momentu inseputului. Astfel, timpu profa, quer curge ducis primoarte, era suspendat. In timpu sacru, homu rentra em eternitate. Aceas distinci dintre timp sacru e timp profa este una dintre marile discoperiri ali lui Eliade. É a explic de cm turile e ritualurili sutatande importante. Ele ofero ieire de incurgereia inexorabil a timpu lui, o anja participa la seva nescimptor. Itotui, chiari homu moderni, quer se considera fr religii, pstriais urmi alia sestui mod atri. Difiecare datcant servitori incursionus al pateli, chiar dac no suntem credentioi, repete gesturi querem leag de timp sacru. Chiari servitorili laice, com arfi anunou, aurdicini in ritualuri aliaise de reinoire cosmic. Eliade spune se nostalgia sacrului no disprut, csa camuflat. Homu moderni caut sacralitateia em altiforme, em art, em literatura, em ideologia. Fascinaia pentru heroide em filme, pentru povetile de tip mitic, pentru simboluri ascuncearat seseteia de sacru este ncvie. Exemplo sugestivo este obsesia contemporam pentru ficiuni apocaliptice sal fantastice. Ele no sum doar divertismente, se expresia nei nevoi profundi de arretrime turilha originari, lupta de intribini e ru, moartia e renatereia, sfaritu lumi e insepultu nei luminoi. Printoat assesteia, Eliade ne arat se sacru este indestructibil. Chiar daquil neg, eu revine mereu, sub forme noi. Homu no poate tridoar in profa, pentru se suffletu tanget dub semnificae. Incartia sacru e profanu, Eliade ofer nenumrat exempli de indiferite culturi pentrua demonstra universalitatia sestui fenomen. De la templele induzi la bisericili cretini, de la miturilha aborigenilor australiene la simbolurili civilizae occidentali, peste tot sim a structur, homu cautum centru, timpo originar, o lecturco transcendena. Aceas visiuniar concessini profundi pentru nelegereia noastra. Arat se religia no este doar o parte a culturi, se o dimensione constitutiu a finei humani. Chiari atum si cant credem se in depit religia, continua esse trine structuri impregnate de sacru. Astfel, pentru Eliade, problema fundamental no este dac domneseu existe salnu, se cuntrin experiena sacrului. Pentru homu aliás, sacru era evidem. Pentru homu moderni, eu este ascuns, dar no maipo em real. Infina lua sestei pri, rani entrebareia. Putem noi, moderni, se recupera mod atri sacru fr a renuna la raiuni latim? Eliade no oferum spuns definitiu. Darenie provua que se com semnele sacrului envia a noastra, se redescuperim dimensioneia simbolica lumi. Poate se, em assest fel, putem depive du existenial ao moderniti e putem rexium sens maiadank. Pentru mirce Eliade, mitu no este poveste imaginar, a com il considera homu moderni. Eu no este ficiune, se o relatare ao nui evenimente sacru, petrecut la insepulturile lumi. Mitu spune com seva venila existem, com zei ao creat manto, o ameni, plantelis ao instituile. Astfel, mitu ar funci fundamental, eu ofero model exemplar pentru via uma. Prim repetareia ritual a mitului, homu reface gesturilha originari e se reconectiais la timpu primordial, a cel timpa ao insepulturilor, diferid de timpu profa. Exemplo puternic este mitu cosmogonic, povestia creri lumi. In multiculturi, actu creaiei este repetat prim ritualuri, servitoris ao construci sacri. Templu, de piud, no este doar o culdiri, se o recreare simbolica cosmosului. Quando comunitate construia templu, a repeta actu divin ao organizri ao zului. Eliade subliniais seu mu aliás tria mereu in horizontum mitului. Pentru eu,
presentul no era rupt de trecut. Prin ritualuri, eu puteia orican esse sinotor clatimpu originar, esse renoias lumeia e si regenerese própria existem. De aceia, timpu mitic este reversibil. Sprideus ebire de timpu profa, quer curge intro a singur direci, sprimoarte, timpu mitic poate fi reluat orican. Eu este o etern rento arcere la insepulturi. Aceas idei este una d'intricele mai influente contribui ali lui Eliade, conceptu de etern rento arcere. Primituri e ritualuri, omu refus esse trias intrum timp go e fr sens. Eu rupi continuitatia timpului profa e rentrin timpu sacru, mereu regenera. SNE gandin la exemplu scriptorilor de anu nou. Em multiculturi, tresereia d'intriane no era doar um moment cronologic, se o reactualizare a insepultului lumi. Prindansuri, sacrifici, destrugereia simbolica vesti ordine e instaurareia uneia noi. O amenitrial din nou momentu cosmogonic. Astfel, fiecare nou era o recreai a universului. Timpu veste, degradat, era anulat. Timp nou, pur, sacru, se decideia. Prin aceas repetare ciclic, lumeia num trania nicioda. A era mereu regenera prin into arcereia la origine. Aceas concepi e contrazisse radical modul de agande ao homului moderni. Noi credem se timpu este linear, se historia este ir n'interrupti de evenimente. Dar pentru homu aliás, historia no ar valuar ensine. Se contiais este modelu originar, alhe tipu. De exemplo, atunsicandum tribe aliás vai a sivanese, eu no inventa puri simplu inici. Eu repeta gesturile primului vantor mitic, cel quer anato menireia sivanese. Cant sineva sixtoreia, no era doar uniune entre doi o amene, se o reluaria primului marias cosmic, auseilor sal austromoilor mitici. In acess sens, mitu confer sens e legitimitate fie crui ect uma. Nimic no este nampultor, nimic no este arbitrar. Totu este repetareia unui model sacru. Dar-se nampla atunci canda se structur mitic dispare. Eliade obsers se homu moderni trietio desvergire alumii. Miturile ao fostin locuite de tin e historii. Dar, chiari ai si, eugset dovesice nostalgia pentru maitino disprut. De piud, em historia moderna, multideologia politicial funciona ca mituri seculari. Revoluili no sum doar evenimente historice, si reinoiri simbolice, promisiuni aliunei luminoi, aliunei recreaii. Totast fel, marili figuri historici sut transfigurati in heroi mitici. Chiari in cultura popular contempora, filmeli, romanelli salbenzili dizenati reial structuri mitici. Erou quer pornete introcultorii, onfrumontrii sintoar se transformar testio repetii alietipului eroului universal. Astfel, mitu no disprut, sa transformart. Eu continuo sirnias imaginaia e structurese experiena uma, chiari atunsicand no iumai recunoatem caatari. Pentru Eliade, a ca supravieu e a mitului estidovada se fina uma este irremediabil religioas. Chiari atunsicand nie declaratei, continua trim primituri, simboluri e alietipuri. Infinalu a sextui bloque, putens puni semitu no este reliqua trecutului, se limbal universal a humaniti. Eu niel feru puntic tritimpu originar, tri momentu sacru ao insepultului. Iar entrebareia pe quer Eliade niel las este. Von reuí se recunoatem asseste structuri mitici enviar no astra de zicuzi. E, dacda, com ne poate ajuta seas recunoatere trinho via mai plindicens? Em universul lui mirce Eliade, simbolu no este simplo ornamentai a limbajului, se o fereastra trio realitate mai profunda. Simbolurili trimi intodialna dincolo de ele, trium plen transcendem. Ele sut cheile prin quer omu decifreais lumeia e se conectiais cu sacru. Eliade obserse, intoate culturili, o amenia alfolosita celeai tipuri de simboluri fundamentali. Fia se vorbim dispri foc, ap, munti, copax ao labirin, fiecare dintra cesteia poarte insinium sens universal. Ele no sut inveni locali, si alietipuri, forme primordiali ali experienei humani. De exemplo, apa este mereu associa cu insepultu, qualzu originar, dari cu renatereia. Imiturile de creai, lumeia sinati din apele primordiale. In ritualurili de purificare, apas palpateli e red via. De labotizu crete in pan las cufundrili rituali de hinduís, apa este simbolu reinoiri. Alt simbol fundamental este focu. Eu represinha tan fora de estrugeri, cante e energia purificatuari.
Focul sacrum treino de preoe in templele antici era vsut cal lectur permanenco divinu. Chiari asti, lumanhili a princim biserici continua seas tradi multimilenar. Arborelli este simbol universal, presem in aproapi toati mitologili. Eu este axis mundi, stalpo querunet serul, manto ilumeia subterra. Arborelli cosmic oferhan, ad poste cuno ateri. De la arborelli viei de ingeneza biblique pan la igrasil de mitologia nordic, arborelli este imagineia totaliti e a lecturi de intrilume. Alt simbol fascina analisar de Eliade este labirintu. Eu appare in culturile mediterraneene, imitu lui minotal, dari intradiile cretini medievale, de labirintu de catedrale representa cultoria suffletului trimantuiri. Labirintu simbolisiais cutareia, tireia e, in final, rexireia centro lui. Asseste simboluri no sunt simple conveni. Ele fac parte d'intro memorii collectiu a humanity. Eliade considera-se ele suta letipuri, forme eterni alis perienei, quer se repete moduri diferite in fiecare cultur. Dar-se é este aletip? Pentru Eliade, aletipu este model primordial, o imagine originar quer st la basa tuturor representrilor. Eu no este inventa, se descoperi de fiecare generae prim experiena sacrului. De exemplu, aletipu erou appare in toati mitologili. Eu este cel quer pleac intro cultorii, onfrum pericoli, tresse primo arte simbolique e renate transformart. De la Gilgame la Ulise, de la Isus la heroi moderni de filme, assesta letip revine mereu, sub forme noi, dar quasea structur fundamental. Alt aletip este cel ao Marie mame, simbol ao fertility, ao ranei e ao viei. De la statuetele paleolitice alis eiemão pan la icoanele fecioare Maria, assesta letip spring acea esperiem fundamental, dependendo ao mului de sursa originara viei. Asseste a letipuri e simboluri no sunt doar reliquie culturale. Ele continua sessionese e incontientu collectiu, esse modelese visele, fantisiile e aspiraile noastre. Chiari homu moderni, quer se crede raional e desvirgit, triete prim simboluri. De exemplu, fascinaia pentru heroide in cultura pop, Superman, Batman sau ali super-herói, no este ao seva decato reactualizare a letipului erolui. Interesul pentru povete distopice sau fantastice este o expresia a seleiai nevoi de MIT e simbol. Pentru Eliade, a seas universalitatea simbolurilor arat seu homu este o fim simbolic prim excellem. Eu no poate tridoar in realitateia immedia, material. Ar nevoi esse interpretese, esse dea sens, esse silege de seva mai mare decateu. Simbolurili devem, astfel, limbajul sacrului. Ele permite transcendentului esse se fac visibil, esse se intrupese in lumeia noastra. De aceia, astudia simbolurili no niam doar a face a leologia cultural, se anelegem-se estructura spiritului humã. La finalu assestui bloc, ranio intrebare tuburtuari, dac simbolurili e aletipurili sut universali, atunsino cunva ele sprinho realitate quer nie depete? No cunva ele sut semnelio nei dimensioni sacri, quer se manifeste printoate culturili? Eliade nurs pundi directi. Dar entreagas ao per sugeriais se, prim simboluri, omupstriais lectura coeternitateia. Mirceia Eliade no afoste doar filósofo ao sacrului, si o nude entre sei mai mare historicia e religilor de insecolu 20. Opera lui vast, de la historia credinelor e deilor religioase pan studiili dedicate manismo lui, tantrismo lui salgnosticismo lui, a incercata se ofere o arta experienei religioase universale. Pentru Eliade, religia no este o etap trectoaria ao meniri, destinata se disparo oda com modernitatia. De impotrio, é a este o dimensione fundamental, quer se manifeste em forme diferite, dar persistente, intoate culturili e timpurile. Eu a identificate no mite structuri universale, recurrente, quer se repete em historia religilor. Asseste structuri no sut nam plutuari, ele reflecta letipurili e simbolurili fundamentali al spiritului humã. Exemplo central este figura a manului. De la siberiene pan la amerindiene, a manu apparica mediator entre lumeia ou amenilor e lumeia spiritelor. Prim estais, dans, cantex ao consum de plantisacre, a manu cultorete entre lume e aduce vindecare, protecis ao cunoatere. Eliade a arta se amanismu no este doaro superstii, se o tenico universal a estazului, presem in toate civilizaile. Chiari in forme moderne, com RFI practicile spirituale contemporânee, putem recunoate urmiali experienei amanice. Alt exemplo este cultus eului muritori envia.
De la Osíris em Egipto, la Tamuish em Mesopotâmia, la Dionisos em Grécia e, mai Tárzio, la Isus Ristos em Cretines, a Sea Structur Mitic se repete, Zeucobuari Moarte Renate, Aducant Spera em Reinoire. A Sea Structur Spring Aletipu Mori e Renateri, una d'intricelle mai adanse experiene humani. É arat seu mu refus esse accept moartia casfari definitiu e caut mereum sens transcendem, o promisilne de Reinoire. De Azemeneia, Eliade sublinia importana miturilor cosmogonice intoate religile. Indiferente cultur, o amenia ao simit nevoia s explici com a prutlumeia, com s a organizat cosmosud in aus. Asseste miturino sut simple curiosity, si acti fundamentali, prim repetarei a lor, comunitili se rentor mereu la origine, la isvoru existenei. Invisionei a lui Eliade, historia religilor no este uniruire de credine disparate, si unitate profunda. Toate asseste forme, amanis, mituri, ritualuri, simboluri, sprim aseai sete de sacru, aseai nevoi de a transcende condia profa. Mai multi, eu a arta se asseste structuri religioase no dispar nicioda comple. Chiari atunci cant sut locuit de ideologia politice, de tin sal de art, ele continua esse supravioias, camuflate. Revoluili, de exemplu, funcioniais camituri de recreai, destrugerei a unei lume veste e instaurarei a unei anoi. In assess sens, Eliade propuso ideia provocatuari, homu este homo religiosus prim excellem. Adic, indiferem candi moderni sal raional rfi, homu ranio fim religioas, structurade simboluri, alietipuri e experiene sacri. Aseas conclusi a avuto impact major in studili religioase. É a arta se no putem nelege homu fr anelege dimensioneia religioas. Orice cultur, oricad secularizate arpreia, poarte insine urmeli sacrului. Dar a seas perspectiva atrás e critici. Uni aos pus Eliade a exagerat universalitatia assestor structuri. Se avsut religios a colo de poate exista doar tradi e cultural sal obsei social. Totui, influena sarrania nor, pentru se arreu e essa ideia sens global e integrator historiei religilor. La finalu assestui bloque, putem spune se Eliade no acutat doar esse discri credinelli, se asserate se eia se é ele ao incomum. Iar se eia se é ao incomum este experiena sacrului, manifestat in infinite forme, dar mereu recognoscibil. Astfel, historia religilor, invisionei a lui, no este simplo enciclopedii, se o cali de axis tri universul spiritual ao homeniri. O nu de intricelle mai tuburtuare aspect ali gandiri lui mirceia Eliade este analisa crisei moderniti. Pentru eu, homu moderni triet intro lume desvirgit, inquer sacru a fostes pusat, iar miturili parece fi fost reduzila poveti pentru copii. Dar a seas aparem emancipare arumpri, golireia de sens a existenei. Eliade arat se, prim desacralizarei a lumi, modernitatia pierdut horizontul transcendem. Da como aliás tria intrum cosmos vil, încărcat de semi e simboluri, homu moderni triet intrum univers mecanic, dominad tin e tenologii, dar lipsi de mister. A seas pierdere produce o cri spiritual. Homu moderni no maitia unde escaut sensu, pentru se a rupt lectura cutimpu originari structurili mitisse quer deal coerem viei. Eliade observes ns se a seas cris no a dos la disparia total a sacrului, se la camuflarei a lui. Sacru no dispare, se rentuar-se sub altiforme, em ideologia, em arte, em mitologia seculare. De exemplo, marili ideologia politice ali secolului vinte ao funciona ca religi laice. Comunismo avut proprili seio mituri fondatuari, proprili seio ritualuri e simboluri, promisionei aunei lume noi e aunei reinoiri totali. Naionalismele moderne ao creat mituri ali origini, ali eroilor e ali sacrificiului pentru comunitate. Chiari tina, aparem opus religiei, a fosta deseian soi de narayuni mitisse. Fascinaia pentru progressu nelimitat, pentru cuserireia cosmosului sau pentru nemurireia obnu printenologia este, infonde, o continuare dorinei humani de transcendere. Eliade merge mai departe e arat se nostalgia sacrului este presenciare in celi mai profane domenia ali culturi moderne. Filmeli, literatura, arta, jocurili video, toate reial structuri mitisse, simboluri e alietipuri. Povetili dispre heroi, lupt apocaliptice, mori e renateri sut omnipresente. Aseas revenire consta sacrului arat se homu moderni no poate tri fr sens. Chiar da quenie declara teissal seculari, sufletu nostro caut mereum centru, o poveste, o lecturco transcendentul. Pentru Eliade, soluia no este o intoarcere fora la religia tradicional,
se o redescoperir a dimensioni simbolice imitisse a existenei. Eu credeia se modernitatia arnevoide o reconciliere cu sacralitateia, dar intro for adapta timpului nostru. A seasta nuniam n'abandonaria tinei sau arraiuni, se recunoatereia faptului seu mu arnevoi de mister, de simboluri, de povete queresi ofere o ancora infini. Crisa sensului de immodernitate, spune Eliade, este de facto crisa memoriae spirituale. Em uitat limbaju simbolurilor, em uitat com esse sitim lumeia kpel hierofani, kpel manifestaria sacrului. Recuperarei a sestui limbar puteia fi antidotula vidu existenial querenie domin. Em acess contest, Eliade rânio você profetic, eu avertisiai seu mu quere ignor seteia de sacruno devine mai liber, si mai vulnerabil. Fr mituri, fr simboluri, fr centru transcendem, o mu moderni ris scipiardem aus, in consum, in alienare. Entrebarei afinal pe quero ridic Eliade este direc, computem reintegra sacru envia a noastra modern? No prim imitaia mecanica vestilor ritualuri, si printrintre o redescoperire autentica dimensioni sacra lumii. Astfel, pentru eu, adevrata provocare moderniti este s rexias eternitateia in mislocul timpului profa, s redescopere misteru in inima cotidianului. Enchenda-se as lum cultorii pringandire lui mircea Eliade, ne afum in faia nem rebri inevitabile, se hani actual din opera lui e se putem vasti din reflexile seio? Eliade afoste ser setor ao religilor, dari filósofo ao condiei humani. Eu no s amulume s descri ritualuri e mituri aliaise, se a incercata s decifrese estructura profunda sufletului omenes. Pentru eu, sacru no era doar o categoria historic, se o dimensione permanem a existenei. Asti, intro lume globalizate, fragmentata e marcade crise multiple, sociale, politice, ecologice, spirituale, gandire a lui Eliade capto releva ni ateptat. Eu nr amintet se, dincolo de progres e tecnologie, o mu rânio fim quer arnevoi de sens, de povete, de centru transcendem. Motenirei a lui Eliade poate fi resuma incanteva ideias eniale. Sacru no dispare inicioda. Chiare in societile secularizate, eu se camufliais, reapare em ideologia, em cultura, em arte. Dorina de transcendere este indestructibil. Mitu este limbaju fundamental ao homului. No putentri fr povete fondatuare. Chiare atum si cant credensem depit miturile, le renvem sub altiforme. Homu moderni suferdio crisa memoriei simbolice. Em pierdut capacitateia de assitilo meia kpel tes sacru. Kpel hierofanii. Redescoperirei a simbolurilor poate vindeca assest go espiritual. Vitoru depende de capacitateia noastra de a reconcilia tina e sacralitateia. No este nevoi se alegem entre raiuni e mister, ambele sud dimensioni fundamentali ali finei humani. Sacru trit in quotidia. Adevrata provocare no este se fugir entrecut, se se descoperim transcendentu ai si e acum, in experienele noastris unice. P. lang dele seio, Eliade elas e avertismente, da comu e refui seteia de absolute, eu ris essicada in disperare e alienare. Asti, cand vedem explosia de anchetate, depresii e lips de direci in societile moderne, assesta vertismente sumai actual canicioda. Motenirei a lui Eliade no este doar academic, é a este existenial. Eu fer instrumente pentrua recitilo meia, pentrua regsi sensua colo de preia csa pierdut. Poate de aceia opera lui continua se fascinese e se inspire. Studene, teologie, filosofi, dario ameni simpli quer cautum spuns lamarilin rebri aliviei ses inscrierili seio git subtil, dar puternic. Eliade no fer solui dogmatice, si mai degrabo arta spiritului. Arat se homu no este doar o animal raional, si o fim simbolic, mitic, religioas. E se, indiferem candimute cerca esse fugim de aceas dimensiune, é a revine mereu pentrua a minticine suntem quadevrat. Em final, putem spune se motenirei a lui Eliade este o invitai de a redescoperir sacralitateia lumii, no prim nostalgia sal prim intoarcere mecanic latrecut, se prim trintre utrire autentica simbolului, a misterului, a mitului. Astfel, chiari e mislocu ausului moderniti, putem gsi centru. Putem vai se trim no doar in tim profa, si in tim sacru. E poate seasta este seia mai marele si pe quereniel las mircea Eliade, se sensu viei no sigset fugem de lume, se reg sint sacru ascuns in inimalumi.